जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु मुझे देवानंद आपको स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखिपे आज आम सहित जोड़ी होती स्वामी आनंदराज बाबा एवं तानेश्वरी पीठर पीठाधीश बाबा आदित्य नारायण नंद। खंडगिरी साली साधु सन्थर महाकुंभ मेला। ये कुंभ मेल आज तानेश्वरी पीठर पीठाधीश आसी सीधा सड़क बाबा सहित कथा सहित जोड़ी रुहतु भिडियो शेष पर्यंत। बाबा आपको प्रणाम, आम चैनल को स्वागत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमस्ते भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम जोग ज्ञानम तथैवंच प्राणं प्रयाणं समये जध्यानं गुरुवे नित्यं प्रणमामि गुरुस्वयं। नमो राघवाय हर हर शंकर जय जय शंकर। घटना एवं दुर्घटना ये दीटा भितर आमे ना कहीं ना जिते साधु मु गोटे कथा कहूँ जन साधु हुए साधु कौन सी घटना एवं दुर्घटना भितर न थाए जहाकू शास्त्र वर्णना करा जायछि भीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। जिए क्रोध घृणा परिताप ये सबुथुरु बाहरे ऊर्धरे कहीं ना गुरु शब्द को आपण संधि करंतु गुकार अंधकार स्यात् रुकारम स्त निरोधकृत। अंधकार गृहर आच्छन्नता भितरु जीए निरोध करिकिरी नहीं जाए आगो को सी होची गुरु। तेणु करिकिरी यही कथाटी को गोटे चैलेंजिंग भाव वर्तमान निया जाऊ। वर्तमान खंडगिरी अपेक्षा करी साधु को साधु कुआडे गले सत्य गंगा विचारू अच्छी मने बारुणी पड़िब केशने आसीबे मोर भक्तगण मो पाप करिवे दहन। गंगार पाप को दहन करिवा पई कि सेही प्रकार भक्त दरकार सेही प्रकार साधु दरकार। वर्तमान गंगा जेमिति अपेक्षाकृत भाव रे रहिछि आज सेही प्रकार खंडगिरी अपेक्षा करिछि केमिति मो साधु माने आसीबे मते उद्धार करिवे। कस्मिन समय के आगच्छ उद्धारम मम तनुभी। ये जो खंडगिरी तनु खंड खंड हो गली पड़ी ये जो प्रकार शरीर गलित वेदना को गुरु हरण करती खंडगिरी वर्तमान तार गलित शरीर को धरिकी ध्यान करुच्ची केतेबेले मो साधु माने आसीबे बा ये जो महागौहर भितर ये ज्ञान गर्भ भितर ज्ञान को मंथन करी श्रुति स्मृति पुराण रूपक लवणी द्वारा ताकू पचेई जोग रूपक घृत को शरीर रे मालिश करी तमे चिकण हुआ एवं जोग रूपक घृत को पान करी तमे आनंद रे शरीर संसार भक्त शिष्य ए मान को उद्धार कर। बिना जोगरे बिना साधना रे बिना ध्यान रे पथ सिद्धि होई परिबो नै। महापुरुष अच्युतानंद लिखिचंती पथ को संखाली होइब नाम गायन तोर तू तोर नाम को भजिबु जीव गला बेलर तू किस भजिबु तो नाम ता नाम तार भजने नाही तार नाम को निरंतर से भजुव छई तू कौन भजन करिबु ता नाम को तो सी भजन करुची ताकू धरिबा दरकार। सेही प्रकार कल्पवास जेतेबेले करा जाय खंडगिरी रे वर्तमान गोटे चालीची आम भितरे जो माने आजिका समय रे कहउचंती धर्म संप्रदाय परंपरा बौद्ध जैन आमर हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान आमर शास्त्र तो कहूँ बौद्धानाम बुद्ध रूपम ऋषभ जतिवर जैन सिद्धांत सार। संसार रे भागवत कही समदर्शी जे नर तेणुक आम जदि समदर्शी हो पारे आम कौन वेद पढ़ुचे वेद तो कहूँ प्रथमे समदर्शाणाम प्रथमे तमे समदर्शी हुआ तमे जब समदर्शी हेल जो तमे समदर्शी हब तमे ज्ञान दर्शन करिब तमे तत्व दर्शन करिब तमे जोग दर्शन करिब तमे ज्योति दर्शन करिब। आज गोटे कंट्रोवर्सी सृष्टि होउची जैन धर्म उपरे अनेक कथा तो रही किंतु आम जहाँ बाबा सहित कल आम कथा होते बाबा जहाँ कहते 90% साधु एठारे नाहंती जो 10% साधु अच्छा 90% असाधु। वर्तमान समय रे मु कहिबा को चाहूची बाबा तो कहले 90% मु कहूची वर्तमान एटी 95% साधु ना जो 5% किए साधु से माने परिव्राजक बुलुचंती बसुचंती कहीं ना साधुर जोटी घट सेठी मठ
ତମେ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆସିଲେ ବା ନେମାଳରେ କୌଣସି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲେ ସିଏ କଣ କରୁଛି 4 ମିଟର କନା କିଣି ଧୋତି ଗୋଟେ କିଣି 10 ତୁଠିଆ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ସିଏ ମୟୂର ପୁଛ ଗୁଡେଇକିରି ଝାଡିକିରି ଗୁଡାଏ ଜାଳ ଜାଳିକିରି ବିଭୂତି ମାରିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ପଇସା ଆଦାୟ ଚାଲିଛି। ତାହା ନୁହଁ, ତାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏନି। ଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଜ୍ଞେନ ଯଜ୍ଞମୟ ଯନ୍ତ ଦେବା, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଉପନିଷଦ କହୁଛି ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜି ତାହା ମାବୃଢ କସ୍ୟ ସିଦ୍ଧନମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ମନୀଷୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା ଭୋଜନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନ ଭୋଗର ସ୍ଥଳୀ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ୟାଗର ସ୍ଥଳୀକୁ ତମେ ଭୋଗର ସ୍ଥଳୀ କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ହିଁ ଭୋଗ ବାସନାରେ ବିଡମ୍ବିତ। ସାଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ବାସନାରେ ବିଡମ୍ବିତ। ସାଧୁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧରା ଯାଇଛି, କେତେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ହୋଇବୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧରିବୁ ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ନାରୀ। ଇଏ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଶେଇଲେ କଣ ହବ? ପବନକୁ ତୋଳିବାର ସୂତ୍ରକୁ ନ ଧରି ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ଆଜି ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଶିଷ୍ୟ ଧରି ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ଶିଷ୍ୟା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ନାରୀ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜର୍ସି ଗାଈ, ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାରୀ ପୁରୁଷ ମିଶ୍ରିତ ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ବା ଆମର କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ ବାବା ଏଥିରେ ଆମ ଧର୍ମ ନିନ୍ଦା ହଉନି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପରମ ଧର୍ମ। ତମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଧର୍ମୋ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତକ୍ଷଶିଳାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟମନ୍ତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ ନାରାୟଣ ଭାରତୀ କହିଥିଲେ ଧର୍ମୋ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷତ। ତମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଧର୍ମ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଧର୍ମ କଣ? ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ତମେ ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ହବ? ବୁଧ କେମିତି ହବ? ସାଧକ କେମିତି ହବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ଆୟତ୍ତେଷୁ। ଯିଏ ସାଧୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖି ପରଦାରା କରେ, ପର ନାରୀକୁ ଅପହରଣ କରେ, ପରଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ, ମିଥ୍ୟା ବାକ୍ୟ କହେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସ୍ମରାଇଜିଂ ଦେଖେଇକିରି ଭାଇଷ୍ଟ କରାଏ। ଖଣ୍ଡଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମେସ୍ମରାଇଜିଂ ର ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଗୁପ୍ତ ସାଧୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରୂପ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ହଉଛି କଣ ନା ଅନନ୍ତଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏଠି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମେସ୍ମରାଇଜିଂ କରାଯାଇ ହାତ ମାରିକିରି ରୋଗ ଭଲ କରାଯାଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ଭଲ କରାଯାଉଛି, ଝାଡି ଫୁଙ୍କିକିରି ରୋଗ ଭଲ କରାଯାଉଛି, ଡେଉରିଆ ଦିଆଯାଉଛି, ତାବିଜ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇମାନେ ଅପହରଣ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗେନ ଯତି ପ୍ରଭବେ ନରାଣାମ। ତମେ ଯୋଗୀ ହୁଅ, ତମେ ସାଧନ କର, ତମେ ଜାଣ, ତମେ ଜାଗ। ମଧୁବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ, ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନ। ତମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଜାଗ୍ରତଂ ଘ୍ରୀଂ ମହାଦେବୀ ଜପ ସିଦ୍ଧି କୁରୁସ୍ୱମେ। ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣୋକ୍ତ ବିରଚିତ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ସଚିତ୍ର କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଜାଗ୍ରତ ଘ୍ରୀଂ ମହାଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ନିଶେଷ ଦେବ ଗଣା ସମୁରୁ ମୁହୁରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ୟା। କଣ ନାରାୟଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଶିବ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ପିନାକ ଧନୁରେ ବଧ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ?
ना परम ब्रह्म चाहिए तांकर ब्रह्मरु सृष्टि होइतिबा गोटे राक्षस को विनाश करि पार नथाते ना देशर समाजर स्वराष्ट्र रक्षा करिबा पई एई भली महान महान जोगी माने आसंती आसीतिले जुगावतारी बाबाजी महाराज आसीतिले जुगावतारी श्री श्री ठाकुर निगमानंद सरस्वती परमहंस आसीतिले अभिराम परमहंस आसीतिले बामा खेपा आसीतिले सामा खेपा आसीतिले रामकृष्ण परमहंस आसीतिले पंच सखा आसीतिले जोगाचार्य लाहारी महाराज ए माने आसीतिले आज कौ माने आसुचंती ये निजकु केतक अच्युत कही दांडरे चलिबे छाती फुलाई कथा कहूतिबे बड़ सुंदर मंत्र जाची देबे बड़ चतुर ए चतुरपण को बही ये चाकचक पिंधि गेरु वसन को जन आगरे देखाई लुचाइन शिष्य शिष्या हरिबे देढ़सुर भाई बहु धरिबे अज्ञानीपण को बहिबे जेहू ये जगतर ज्ञानी होइब सेउ कली जुग कथा यही भाबिण व्यथाए होउची शरीर अच्युत दास कहई ए कथा को जो माने आज न धरी ए कथा को जो माने छाड़ी देकिरी मालिका कहउचंती आमे सेमानंकु निंदा करूचु सेमानंकु घृणा करूचु एवं आगु को आहुरी आहुरी एमती कथा कुहंतु एवं आमे निशेष देवगणा समुर मुहुर मुहूर्त्या जो ज्ञान खड़गरे तांकु छेदन करिवा पई आमे प्रस्तुत होउचु चलो आमे जो सत्यर पथरे चलीचु किंतु तथापि आमे आक्रमण रे शिकार हेउचु गोटे गोटे स्थान रे किंतु आमे ताहाकू आमे आपन कथा को पहुंचा चेष्टा करिवु किंतु आमे जहा देखुचे आमे किछि दिन भितर आमे बहुत कथा को सामना को आनीचु देखो वर्तमान समय रे किए कहउचंती मु अच्युत किए कहउचंती मु अनंत किए कहउचंती मु जशवंत किए कहउचंती मु बलराम अरे तम पद्म तळा सुनी कि तमे तो जागृत होवा कथा वर्तमान समय रे केरल देशर कालाडी जगार शंकराचार्य जन्म स्थान रे वर्तमान 85% ईसाई धर्म हो गलानी कल्कि केमिति आसीबे अवतारी केमिति आसीबे परित्राणाय साधुना बिना सायं च दुष्कृता दुष्कृत को विनाश करिवा पाई साधु मानंकु परित्राण करिवा पाई प्रभुंकर जन्म हब आज 85% ईसाई हो गलानी कोठी तमे अनंत अछ कोठी तमे अच्युत अछ कोठी तमे सब अवतारवाद हो गल जाओ विश्व युद्ध रे आज ठिया हुआ तमे आमर जो भारत बॉर्डर ऊपर ठिया हुआ सेठी बंधुक धर सेठी देश पाई जीवन दियो सेठी जो प्रकार मधुबाबू कहितिले तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहाली चाट सीए शरीर डौल डाउल बुद्धि रे ताहार सरिकिए चली जाइथिला छाड़ी जाइथिला दिने बड़ी बाहरिला सीए पाठ पढ़ी बाट चालू चालू खसी गला गोड़ मुह माड़ी तले बला पड़ी हेला दशहरा छुट्टी बेल सांगसाथी से कला मेल ये जो गाँ दांड को समतुल करथिले मधुबाबू गोटे स्वराष्ट्र समतुल करबा पई गोटे डाकरा आमर गोपबंधु कहिचंती मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी रे जदि देशर स्वराज पाइंकरी मो मांस हाड़ देशर स्वराज पथे जेते गाड़ पुरुत ही पड़ू मोर मांस हाड़ आज जो साधु जो साधक निजर पेट पाइंकरी अन्य पाखरे हाथ पातुची निजर धर्म पाइंकी धर्म को त्याग करिकरी निजर देश को अपमानित करुची रामकृष्ण परमहंस कहितिले गध गध देहरे जदि भगवा रंग थाए गध को प्रणाम कर किंतु जदि गोटे गध भितर गोटे भगवा भितर जदि गोटे गध बाहरिबो ताकू तमे विनाश कर एमानकर विनाशर पथ विनाश एमाने हेबे काहेकि ना एमाने तत्व जानी नाहंती एमाने जोग जानी नाहंती एमाने ज्ञान जानी नाहंती एमाने पथ जानी नाहंती एमानकर विनाशर समय नित्यांत भावरे आगमन गोटिए कथा कहूची अनंत नमो अनंताय क्षीरधार्णवसायिने शेष भोग पंकजाय गरुड़ वाहनाय पीतवाससे मकर कुंडलाय चतुर्दश कोटि ब्रह्मांड धर धराय जे 14 कोटि ब्रह्मांड को निज मुंडरे मुंडेची से भली गोटिए महाअवतारी महान आत्मा महान देव तांकु निज नाम रे परिगणित करेकरी केते गुड़िए 10 50 500 शिष्यंकु धरी 500 शिष्यंकु धरी चप्पल चप्पल मा खोल चप्पल तले खोली आस 500 300 शिष्यंकु धरी तमे जदि कहिब आमे होचु साधु आमे होचु भगवान आमे होचु ईश्वर तुमको भगवान नुह से भगवा दिने तम बेकरे फासी होकर चढ़ी जीव निश्चित भाव तुमको कहवाक पड़िबो तुमको जानिबाक पड़िबो
ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶ୍ଵେତ ଗାତ୍ରାଂ ପ୍ରତିବସ୍ତୁ ଚିତେଇ ଅମ୍ଳାନ ମାଳାଙ୍ଗ ଭିର୍ନେନ ସାଦରେଇ ଅପକ୍ଷମ ପେଟିକାଂ ନଦୃଶ୍ୟମ ନରାଣମ୍। ଯାହାର ପାଦ ଭୂମିରେ ଲାଗୁନଥିବ, ଯାହାର ଆଖିର ପଲକ ପଡୁନଥିବ, ଯାହାର ଛାଇ ନଥିବ, ଯାହାର ହାଇ ନଥିବ, ଯାହାର ବାଇ ନଥିବ, ଅଶ୍ଵେତ ଗାତ୍ରା ଯାହାର ଗାତ୍ରରୁ ଝାଳ ବହୁ ନଥିବ, ଯାହା ବେକରେ ମାଳା ସବୁବେଳେ ମାଳା ମୁକୁନ୍ଦ ଶିରସା ରୂପମ ପ୍ରମୋଦ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା କୋଉଠି? ଆମର ବଟେ ଭୂତଳେ ଅବଟେ ଲଙ୍କା ତଳେ ବଟ ଜାତ ଜାତ ବେଦରେ ହୁମ। ନିକୁମ୍ଭିଲା ବଟରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। 100ଟା ମାୟା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ମାୟା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଏଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହାଣିଥିଲା ମାୟା ସୀତାକୁ। କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାୟା ସୀତାକୁ ହାଣିଥିଲା। ଏଲେ ମାୟା ରୂପକ ଦର୍ଶନ କରେଇକିରି ଇଏ ଜଗତକୁ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଜଗତକୁ ବିନାଶ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ନିଶେଷ ଦେବ ଗଣା ସମୁରୁ ମୁହୁରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ୟା। ଯେତେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଠୁଳ କରିବୁ। ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦରାଜ। ସବୁ ଦେବ ଗଣ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଠୁଳ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରର ରକ୍ଷା ହବ, ଶାସ୍ତ୍ରର ରକ୍ଷା ହବ, ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପତନ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବା, ଏମିତି କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି? ଆମେ ଏତେ କହିଲା ପରେ ବି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକର କୁଟା ଖଣ୍ଡେ ଯେପରି ସାହା ହେଇଥାଏ, କିଛି ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା ପରି କିଛି ଭଣ୍ଡ ବହି, କିଛି ମିଥ୍ୟା କାଗଜ ପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବଳକୁ ଧରି ଏମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଆୟତ୍ତ କରି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବିଘ୍ନ କରି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନାଚ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ଧଣ୍ଡ, ଆମେ ହଉଛୁ ଢମଣା, ଆମ ଶରୀର ବଡ, ଆମ ରୂପ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ୍ମତୋଳା ଶୁଣିଲେ ଫଣା ଟେକି ପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବରେ କହୁନୁ। ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦରାଜ। କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ଧରି ଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଉପର ତଳ ହଉଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆର ଫଳଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରିବ। ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏଇ ଆଠଣିକିଆ କଥାରେ କାହାର ନାହୁଁ। ଆମର ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦରାଜ ବାବା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୁବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଆଦିତ୍ୟାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାନେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ପୀଠାଧୀଶ। ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତତ୍ଵଗତ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକଦମ ଯଥାର୍ଥ। କାହିଁକି? ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି। ଯେମିତି କେଳା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ବଜେଇ ତାର ସ୍ୱରରେ ମୁଗ୍ଧ କରି ସାପକୁ ଗାତରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଧରି ଦଉଛି, ତା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତାକୁ ପେଡ଼ିରେ ପୁରଉଛି, ତାକୁ ଖେଳଉଛି, ତା ନାଁରେ ପଇସା ନଉଛି ଏବଂ ନିଜେ ପେଟ ପାଳୁଛି। ଏମାନେ ସାଧୁ ନୁହଁ। ଏମାନେ ଗେରୁ ବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାପୁଆ କେଳା, ଯିଏ ପଦ୍ମତୋଳା ପଢି ସାପ ଧରି ସାପ ଖେଳେଇ ପେଟ ପାଳିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟାନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 54 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନାଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତଧିମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ଯେଉଁମାନେ ବିତ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ରାଗ କହିଲେ ତାର ବିଷୟ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ, ବସ୍ତୁ ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ,
ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜର ସବୁ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। ସବୁରି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଘଟ ଘଟ ମେ ରାମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନଂ ସମଦରସି ଯେଉଁ ନର ତାପାଦେ କୋଟି ନମସ୍କାର। ସାଧୁ ସିଏ ଯିଏ ସମଦର୍ଶନ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ନଥାଏ, ଜାତି ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ଧର୍ମ ନଥାଏ, କୌଣସି ବିଭେଦତା ନଥାଏ। ସେ ହଉଛି ସାଧୁ। ସାଧୁ ବେଶରେ ତିଳକ ଚୈତନ୍ୟରେ ଗେରୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ନଥାଏ। ସାଧୁ ଥାଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଯିଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ, ସିଏ ହିଁ एकमात्र साधु। साधु स रे धारण करथिबा, स को धारण करथिबा व्यक्ति अर्थ आत्मा को धारण करथिबा व्यक्ति साधु। इंद्रिय को नुह, जो माने इंद्रिय द्वारा परिचालित पान खाइबा, गुंडी खाइबा, सिगारेट खाइबा, मद मांस खाइबा, संसार समाजरू अर्थ लुटपाट करिबा, नारी पछरे गोड़ेइबा, से माने साधु केमती हेले? जो माने गुणी टुणी डेउरिया मंत्र फुंका, झड़ा फुंका, गोईठा मरा, झाबड़ा मरा, से माने साधु केमती हेले? साधु से माने नुह, जो माने सत्याचारी, जो माने सत्यम वदः धर्मम चर, सत्य कुहंती, धर्मर आचरण करंती, सेई माने साधु। तेणु श्रद्धालु माने साधुंक आचरणरू साधुंक जानंतु। जय श्री जगन्नाथ। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु सीधा सड़क आप शुणुते कानेश्वरी पीठर पीठाधीश बाबा आदित्य नारायण नंद एवं स्वामी आनंद राज सीधा सड़क बार्ता देते। आज अध्याय को आम ये विराम देचु। आ एक नूतन अध्याय आपण सहित साक्षात बस पर्यंत रोचु। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा।